What's up guys, welcome back to another video. Guys, today I'm gonna be picking a winner from my subscribers for a free mystery box. So if you haven't subscribed to my Instagram, make sure to head over to my Instagram, hit that subscribe button, and then you will get entered for future giveaways. As you guys know, we gave away a set of wheels. You guys are gonna see it on this video. Also guys, comment down below what you guys want us to give away next. We have a store full of stuff. We just got a set of 22-inch Cosmes, the ones I have on the OG. But for now, let's pick the winner of the mystery box. Okay guys, let's go up and down the list, and we're gonna pick one winner. We're gonna DM him. There you go, this guy. Okay, winner chicken dinner, Angel_official. So I'm gonna send them a message right now guys. But if you want to get entered on the next giveaway, make sure to go to my Instagram and subscribe. Also, for the next video, what I'm gonna do is whoever drops a comment on this YouTube channel, take a screenshot, DM it to me on Instagram, and then from my Instagram messages, I'm gonna be picking the winner for our next mystery box giveaway, which is gonna be on the next video. So if you're watching this video right now, drop a comment, take a screenshot, send it to me. I will pick a winner from my comment section. Ahí estamos guys. Enjoy the video. See you guys at Bandas y Trocas. That's our next show. What you doing, Omar? All right. Time to get back into the game. Not this game, the real game. Guys, I'm gonna show you what the hell's going on right now. Alright guys, so welcome back to another video. First of all, as you can see, we got the truck getting unloaded. And Motor's actually working hard at that, getting everything unloaded, getting it ready for Bandas y Trocas, which is in 2 weeks. So guys, if you don't know yet, Bandas y Trocas is a truck show, Fort Worth, Texas, and it's going down at the, I don't know, it's at a speedway over there. But what we're doing right now guys, as you guys know, I did do a giveaway for my subscribers on Instagram. So if you haven't subscribed to the Instagram, make sure to subscribe. The winner of the giveaway that we did for the subscribers is actually here. He was from somewhere close to us, so he took the drive and he came and picked the wheel. The giveaway was the Louis Vuitton bag, 2,000 cash, or a set of wheels. He said he wanted a set of wheels, and these are the ones he picked. Check it out. Badass billet specialty wheels, and of course we wrapped them in needle tires. Now he did buy the tires from us, but the wheels are completely for free. I mean, he could have just took the wheels and took them home, but he said, you know what, I'm here, might as well throw some rubbers on there. That way whenever I take them back, I can just put them on my truck and they'll be ready. So what he's doing, mounting the tires, he's gonna balance it out for him and make it right. So yeah guys, other than that, I know you guys have seen the lifted truck that we've been working on. It's actually been at Pop Exclusive for a while, and he got some color on it. The truck was white. We decided to change the whole color scheme on it, and I'm about to show you guys what color we chose right now. So let's go over to Pop Exclusive and he's gonna check it out. ¿Morro trae los dos rines 17? Zale. The blue 55. Damn it, boy! Ahí está, Damn it, boy! Ya me volví. Alright guys, so let's head over to Pop Exclusive. Eh? Hey boy, where you going? Pop Exclusive. Pop Exclusives? Yeah. Oh damn! You're going to see the color on the lifted truck? Yeah. Hey, take a picture and bring it to me. I haven't seen it. I bet you it's gonna be a badass one.
¿Qué pasó, Ya, man? man. Está bien fea esa agua, man. Y se me hace que tiene un full front esa agua. ¿Sí? Sí, eso. Está fría. ¿Qué dice, Mike? ¿Cómo anda? Ya sabía que vengo. Que está. Miré el video. Yo no sé si te va a gustar, pero el color está perro. No, pues si está perro me va a gustar. ¿Por qué? ¿Qué le pareció a usted? No, comadre. Usted es el máster de la pintura. Me pareció excelente. ¿Cómo está? El cambio fue. Deme boy. Miren, guys. Hell yeah. ¿Vieron, man? Deme boy, guys. Check it out. Bad to the bone. A ver. Holy crap. Ahí se ve bien perro, man. Hell yeah. En el carro se ve totalmente diferente a la troca. Ajá. Totalmente diferente. Guys, so check it out. This beautiful blue is going on this lifted truck that we've been working on for a while now. But check out the color, guys. This is very nice color. I have never done a truck this Le color. puse un poquito de perla blanca para que con Sí. el sol Sí se mira, de volada se echó de ver, man. se viera un poquito más. It's different from my blue. Yeah. It's a little bit more purplish. Damn, guys, this blue right here is something else. This blue right here looks really good. Un poquito extra blanco. No, hombre, me quedó bien mamalón, Con eh. el pinche sol se ve grueso. ¿Ya pintó las puertas y todo lo demás también Las o no? puertas no, ya está pintado todo lo que es la caja. Me faltan las puertas y el hood que mañana voy por él. Ajá. Eso yo te lo hago, tengo que comprarlo. Me diste el de esta, te lo puse a la otra. So, yo tengo que agarrar el otro para pintarte el hood, las puertas, todo parece para que quede nuevo. ¿Cómo se mira bien perro? Damn, este ha sido, se me hace que uno de este y el otro azul, los colores más perros que se ha aventado, man, Sí, este pinche color te va a quedar bien bonito. Damn. Qué chulada de animal. Mira, Mira, nomás, güey. mira. Oh. Aquí se ve diferente. Parece como candy, man, Sí, este es que pedo. esta perla que le puse es la que hace que resalte encima. Damn it, boy. Bien bonito. This looks really good, guys. No, hombre, ma, esta pintura está bien perra. Hasta me dan ganas de pintar algo de este color, otra cosa, un carro o algo. Miren nada más. Y luego de lado, si lo ves así de lado, mira, yo lo voy a poner, ponlo tú de lado, ve tú de lado. Se mira morado. Ajá. Damn. Guys, Papa Exclusive got completely down with this build, this truck, this color. Of course, he's still gonna do the bed liner on there, and then it's putting everything back together. Of course, he's gonna get all that process on his YouTube channel, or we might even just come over here and see how he puts everything together, lines everything up, and man, this truck is looking really good. Now, this truck was white, but we decided, I mean, we already did the white OG clone, so Papa Exclusive, like, we gotta do a different color. And this color that we chose the right color. So this truck is gonna have fender flares and everything, so it's gonna look really nice. Con sus flares se va a ver. Mamalona. chingón. Hell yeah. Alright guys, so this is gonna be the process of how it looks before the clear. Está bien perro. Tiene que estar a una temperatura de 75 a 80 grados para pintar, para que agarre bien el material. Está peletito queda. Así tiene que estar en esta temperatura para que la lámina pesque bien el material. Chulada. Hell yeah. Ahorita no se nota, pero cuando le tiras el clear es cuando sale todo. No,
Damn it, boy, guys. So right now they just finished putting down the base coat, no? Esta es la base. So now they're gonna apply the clear coat on top of this, and that's gonna bring out the colors really, really Y nice. lo importante de esto es que le damos todo original, quitamos todo para que cuando le quiten cualquier cosa no está tapeado. Y aquí se ve el blanco, no, todo bien quitado para que. Sí, sí, he mirado que en veces, en vez de quitarle el plástico de aquí, le tapean y luego el día que le quitan eso, se mira. Así me gusta el jale, Sí, maestro. esto se tiene que desarmar todo y se pinta de una sola vez todo, por dentro y por fuera. Ajá. Por dentro y por fuera para que cuando tú le toques aquí no tengas tape. Mira aquí, mira. El detalle. Que se mire que fue un color change, mamá. Así que se ve original todo bien original. Quedó bien bonito, Maye. Bien exageradamente bien. Guys, you already know, if you guys want some type of color, something like this, something crazy like this, some unique, hit up Pop Exclusive. ¿Cómo se llama su Instagram, Pop Exclusive? El Instagram es Exclusive Collision. Or Pop Exclusive. That's his personal. Now, if you guys want to call and get a quote or whatever, bring your truck over here or whatever, ¿cuál es el número? Es 936-441-0303. Aquí el punto es que agarramos tonos de un carro y le ponemos un poquito diferente para que se vea la diferencia en el sol. La perla le cambiamos. Es el color code de algún carro y ya Pop Exclusive lo modificó que saliera algo especial. Tratamos que se vea algo chingón en el sol, o sea que sobresalga el color. Hombre, quedó, aquí se mira por madre, pero allá afuera. Y ahorita lo ves flag, lo ves que no tiene nada. Pero ya cuando empieza a estar en clear. Alright guys, so ya sin el process, la troca va a quedar mamalona. Ese colorcito que se aventó Pop Exclusive es único, ya vieron cómo están ahí pintando, ahorita le van a echar el clear. Y ya para este fin de semana a lo mejor está lista, dama. Sí, estamos tratando de que este fin de semana ya esté por lo menos un 90%, si no es que el 100%. Para llevarla a dar el ya rol. estamos ya, sí, ya para que no sé qué otra cosa le vayas a hacer. Pues pero ya se me tiene hace casi todo. Ajá, le vamos a hacer sus rock lights, su sonido, el interior ya está. Ya son detallitos. Sí, ya ya está casi todo. Ajá. So guys, comenten, ¿le dejamos esos rines baja style o le ponemos unos 24-14? Ustedes comenten. Sí, es cierto, comenten, Ya es saben, muy- los 24-14 es un diamantito ahí. esa es una buena idea. Ajá. ¿Qué rines le ponías mejores? Esos se miran con madre, a mí me gusta así, es lo que se anda usando allá como Sí, Arizona y así. Sí, es que es como baja, es para lodo. So, básicamente. ahí ya nomás le pondremos un spacer al de atrás para que salga poquito, que quede derecho con los de frente. O le podemos poner unos 24x14 cromados, que se mire así. Chingón, Comenten, tienes guys. razón, Porque Comenten. a mí me gustan esos. Pero ya viéndola, ya con los, ya que te toda, vamos a ver Ya cuál. viéndola con el color, Es que se mira a lo de mejor show ese te va a color. cambiar un poquito la idea. O, pues, Deme, boy. pues igual que los chavos comenten, pero igual ellos pueden poner una Una mamalona. ideita ahí chingona. All right, guys, so we headed back to the shop. They're finishing up, mounting up the wheels and tires for the guy who won them. And we're gonna introduce you to the guy, and we're gonna load him up on his truck so he can take him home and eventually install him on his truck. Let's get it. Espérate. Ya está echando el clear. ¿Quieres lo vale? ¿Quieres grabarle? Hasta que le acaba de echar una mano. ¿Cómo va quedando el clear? Y ya cuando lo cocinas a 135, 140 grados, es cuando se estira el clear. Look at this. Oh, a ver otra vez, Mike. Damn. Look how that clear transforms that color, guys. Crazy. Crazy, crazy. Apago la luz para que se vea. Sí, para. Damn, my boy. ¿Te das cuenta, Mike? Ay,
see it purple? Ajá. Purple, blue. Cuidado, güey. Mira. Todo, por dentro, por fuera, todo chingón. Póngasela de lado. ¡Ay, güey! Hombre, me quedó con madre ese color, Hell yeah. Sí, ahorita. Alright, there it is, guys. And the key. Can't forget that one. Ya saben, guys, if you haven't subscribed to my Instagram, subscribe, because it could be you next time, ¿verdad? Absolutely. Ya está, brother. Gracias. Órale, gracias. Deme por. Let's get it.